Ahman banta krina icapa pe kita ringan kekelin Tuhan. Malam dengan meriah kalau kurta baca dengan kakak kita jumpa ibas renungan guna minggu Pasien si Pemena, minggu Estomihi guna tanggal 15 Februari tahun 2026. Ope kita ngoge kata dibata sejadi palas renungan ta minggu endah. Mari perlebih ras kita toto si pesikap okurta toto kita. Mulia makam o Tuhan, Bapa sidem alu perkua ate. Sinaruhkan kami ke basuari simbaru enda, dengan paatan kami guna mulihi ngorati karena katandu. O Tuhan ajari dage kami, ibas kenti si enda ate kami, mulihi ngorati katandu. Gelara beluhna kami, guna ersaksi maseklewat kami. Ajar kami Bapa, kuasa induku sekerukuran kami, semaka katandu gelo ibas kami, dengan ngasup kami dalankan si sentuh deras pratendu saja. Ibas gelar Kristus kami toto. Amin. Kekelin Tuhan kata dibata sejadi palas renungan ta ibuat ibas surat Jakub pindu si pemena ayat 12 seku ayat 10 surat Jakub padan simbaru pindu si pemena ayat 12 seku ayat 10 kata nama bagenda. Ujin dengan percubaan. Ketuahan kalak si megenggeng ibas erbagai-bagai percubaan. Sebab kenca menang ibas percubaan ya lo kena maulih kemenangan na kegeluhan si enggo ipadan kendibata man kalak sing kelengi dibata. Adilit kalak ikenai percubaan. Ola minina percubaan enda rehna ibas dibata nari. Sebab dibata labanci icubai si jahat, jana ise pelabo icubai dibata. Tapi kalak kena percubaan, adi ia tergoda jenari kena siding surah-surana si jahat. Jana adi surah-surana si jahat ipajangjang, tubuh medosa. Adi dosa engko ilakoken buahna emo kematen. Ola kam tertipu o sunina-sunina si kukelengi. Kerina pemeresi menghuli raserta rehna isurga nari. Pemree ipesusur di bata, senjadikan kerina sirsinal sal ilangit. Di bata tetap labo ia erdauna ibas kita nari. Semakai tading kena awi-awi si gelap isa kelewata. Rikutkan peratenna kita enggo ipeku anakna. Arah katana si tuhu-tuhu. Gelah kita si meganjangna ibas krina si ijadi kena. Sejenda kata dibata si seman banta, alu tema megenggeng ibas percubaan. Senina dengan turang ibas gelar Kristus kaikin erti na megenggeng. Balingenda sikap pasrah. Ugakin sini maksud megenggeng ibas percubaan. Sekali jadi lit sekala pendaki gunung, si alu lah sengaja terpisah ras rombonganna paksa ian daki deleng. Kai sirban sama kebanci terpisah ia ras rombongan kepiken paksa si kabut tebal menyelimuti daerah puncak gunung Lenga-denga kai sertai hujan salju, erbahan jarak pandang terbatas. Jenari udara si sekel bergahna, erbahan gerak langkah na melambat. Maka kenca isa dari na makalanai lit ise pe temanna. Ngadi me ia ibas sada titik. Zenariman me ia guna pakesahkan. Tapi ergiteken kerina perbekalan pangan na pe terbatas. Maka terjang cukup-cukup untuk man berngi saja. Papagina kencanggo ka terang wari iteruskan nama perdalanan na guna nusur bas dalang enari. Tapi alula isadari na lalap kepe ia putar-putar saja jeje. Semakang golati hakap na. Itambah ka cuaca pe bersalju. Pangan go keri arban lanai ngasup irdalan. Amin gia bagai tetap ngia rusaha bertahan hidup. Saljuei pe pangani na gelari si belte na si melihei. Tep-tep wari narto toma ia janah ngarap
Gelah teman-teman na sada rombongan dain dapati iya ije. Makana tiap ciger la yang git batang kayu. Gelah tridah. Ta misal nalit gia sindarami iya alu naik helikopter min terbanci tridah. Tapi dingokan caberengi enggo kadarami na batang kayu jadi ingan na cicio. Gelah la kena embun senari mate bergehen. Bagaimana ia sepiga-piga wari. Jana puji Tuhan kenca 6 wari itemukan ma iya. Ela tanggung ke riah nakapna. Jana ngatakan buzur ya ku Tuhan bagai peman kerina tim sinampati iya. Terjang sielep Kekali Tuhan apa ikam si pernah ibas situasi si serupa. Sikap bertahan hidup erjuang ras rusaha gelah itemukan zenari pengarapan mesikap megenggeng. Mawan bas megenggeng sisa da siakap kita. Lai sepe simper dete kenca. Lai sepe ngergakan kita. Tapi lit kap ulih megenggeng. Kain dia ulih megenggeng mari sisik-siki arah surat Zakub si jadi palas renungan ta enda. Surat Jakub enda surat pergagah si itu juga naman karena anak-anak di bata si merap itana perlajangan. Banci sioge bas bindu si pemena ayat sada bagin B. Si banci ikaitkan enda merujuk ku kalak Kristen singgelu iteruh penganiayaan para pemimpin agama Yahudi pak sesinai. Engkai maka aniayar kita kan ia tetap mempertahankan kini tekena ku Kristus. Jana ibas surat enda Jakub ngelari bana persuruhan di bata. Ras persuruhan Tuhan Yesus Kristus. Ya. Bindu si pemena ayat sada bagian A. Maka arah surat enda ipesen nama uga arusna perlagu langkah kalak Kristen jana secara khusus ia membahas karena ujin dengan percubaan. Nina ibas ayat 10.2 ketuahan kalak si megenggeng ibas berbagai-bagai percubaan. Kata ketuahan izenda make istilah makarios ibas bahasa Yunani. Artinya diberkati. Bahagia ya. Sinuduhkan maka kalak si megenggeng si ertahan si tetap setia singgelu benar ilebe-lebe di bata tentu diberkati bahagialah. Alu kata si deban maka ulu kebahagiaan adi megenggeng ibas ngalakan berbagai-bagai percubaan. Kata percubaan ijenda ipake istilahna peirasmos bahasa Yunani. Artinya ujian, pencobaan, godaan. Enda merujuk ku situasi menderita akibat tekanan-tekanan si sifatnya menguji iman. Ya. Atau godaan si mendorong kalak situ menyimpang bas kini tekena nari. Tapi apa ipe si menang ibas percobaan alo kena ulih kemenangan na bagi siturikan ibas ayat 10.2 bagian B. Ikatakan ijenda maka lid ulih megenggeng. Alo kena ulih kemenangan na kai kegeluhan singgo ipadankan di bata. Alo kata si deban merujukku keselamatan. Jana percubaan elaboro na ibas di bata nari nina Jakub ibas ayat 10.3. Persingetina kerina kalak situ pak sasi maka labo ate di bata kalak situ bene dabuh kubas dosa. Maka labo di bata sin cubai tapi percubaan ibas sura-sura manusia naringe. Ibas terjemahan bahasa Indonesia ipakai istilah keinginannya sendiri. Artinya adilit kalak sing ikutkan surah-surana ya. Ban ia ngikutkan surah-surana menderita ia. Olah katakan na percubaan era na ibas di batanari. Sebab ia zine sila ngasum kuasai dirina. Dabu ia bas godaan
Sura-surana si jahat. Sama ketubuh dosa. Upah dosa kematian ayat 15. Maka alu tegas itekan Jakob. Ulah tertipu senina-senina kunina. Kerina pemeresi menghuli raserta. Erana isurganari. Ipe susur di bata. Artina adilit kalak ndabuh ya kubas percobaan. Zenari reban dosa iya. Ia sendiri sir tanggung jawab atas dosa na Labo tanggung jawab Tuhan. Sebab labor kita kan icubai Tuhan ya maka dabu kubas dosa. Percobaan labor na ibas di bata nari. Di bata lah pernah cubai. Gelah manusia dabu kubas dosa lang. Karena sirah ibas di bata nari emo pemeresi menghuli kap si serta. Jadi Allah emo sumber segala yang baik. Yang menjadikan manusia sebagai anak sulung. Maka arah surat enda Jakob ningatkan maka berbagai-bagai percobaan, tekanan-tekanan, penganiayaan si render pakala Kristen pak sasi paturah godaan guna nadingkan kini tekena ya. Paturah godaan guna lanai pengarapan ku Tuhan. Tapi labo di bata sirban kerina maka ulamin si menyalahkan di bata. Melainkan harus megenggang sebab lit upah megenggang. Ibas kegeluhan si tetap wari kaisa zakin upah megenggang dengan ugan dia cara negelah ngasup megenggang. Pengajuk Jakob ibas ngalahkan percobaan izenda enda nuduhkan sudut pandang si berbeda kel. Ialah ngajari guna erbalas. Ialah ngajari gelah kita perang selaku kalak Kristen. Ngelawan musuh-musuh lang. Ialah ngajari kalak Kristen guna munuh. Tapi sekala min ngejapkan ketuahan. Ibas ia megenggang igejapkan namin ketuahan. Artinya ararana percobaan. Tetap kalak Kristen banci membuktikan kini genggengan na jenarin datkan ketuahan ya datkan berkat kebahagiaan sebab percobaan daskan ujian pendewasaan iman gelah tahan uji jenari ia ngalokan kemenangan tapi mahkota kehidupan idur di batanari lit debakala pengakap maka adireh kenca percobaan Rahkan sa tekanan aniaya berarti dibatang ko nadingkan iya. Lid kade bakala pengakap maka dibata mereka percobaan sebagai hukum menergitekan dosa. Maka kekelintuhan bedakan antara percobaan ras akibat ulah pribadi tapi dosa. Dua na enda memang mendatangkan penderitaan ya pereh kinisran. Adi kinisran arkiteken percobaan bagi job. Iizinkan Tuhan memang ia iuji, tapi labo guna menaikkan, labo gela ia mate. Melainkan melatih ia ibas arkiniteken. Tetap setia tahlang, kencaker ya suasuhanna. Ya. Deba irampas kalak seba, deba dumpang perkas, deba ka irampas kalak kaldea. Banci sioge bas job bindu si pemena ya 10 telus suka 22 si jadi ogenta. Jana anak-anak na pemate sadawariay krina matena 10 anak na 7 dilaki 3 diberu. Labo mate sada-sada. Tapi mate sekaligus perban rempat ra angin meter erban runtuh rumah ingan anak-anak na man. Tapi labo ate di batang kernapkan job. Sebab ni na pebas dialog na ras iblis. Kai silit ibas job. Ibas kuasa si iblis kap. Tapi job laban si ikwit na. Ayat 10:2. Artinya fokus di bata memang ku job. Apakah kencalan ilit kadei na pe tetap setia ia ku Tuhan entah lang. Jana izemo teridah cara job. Ngalakan kerina percobaan Nina kade ku pelalit asama ku tubuh nai. Ma tepe aku lah pedalit kade ku pe.
Tuhan nai mereka ca kenduari ngoka ibuatna. Terpujilah gelarna. Nina. Apai kita singgo ngasuk bagai rukur. Lit de bakala bene saja cincin na pelana ya petman. Anak biang nama tepe. Kerina minteri salah kena. De baka rampas kala sada ekor manuk na. Sada ekor. Minter buat na sekin. Ya. Balas na tena kalakah dai. Kamala bawagay. Job ngasup ia alumake kacamata kini teken simbaru. Natap kerina si jadi. Jenari menyimpul kenca alu sikap berserah. Ikhlas ia bene gia kerina. Sebab dube pe ibas Tuhan nari nina. Desken titipan. Sewaktu-waktu bansi ibuat simpuna. Maka endam dalam terlajar. Ngenen kini seran tapi percobaan sira alu kacamata kini teken. Iba situasi silagi bagi ukur. Gela ola kita fokus nandangi si bene. Tapi fokus ku Tuhan saja. Bagi silakokan Job. Sama ka alu bagi setiap proses percobaan peturah kini teken ku Tuhan. Dung na naik kelas makini teken ta. Sebab proses gelatahan uji desken proses emas imurnikan. Emas mentah. Mbue denga kel kotorna. Makai panaskan ia sama katading emas murni nari ngenca. Enda masih gelari Jakub ulih kemenangan mahkota. Desken emas murni. Sila nailen izay kotorna. Maka ilu si mambur ibas megenggeng ngalakan percobaan. Ela pernah sia-sia. Kerina iperdiatekan Tuhan. Kalak si megenggang ibas erbagai-bagai percobaan. Ya lo kena maulih kemenangan na. Pas bagi perjuma nimai udan sire nandangi merdang. Ya. Timai-timai na udan re gelap banci merdang. Jenarikan cara udan erdang kena benih na. Irawat na ipupuki na gialati dengan ipar parilas matawari. Tapi kedungan na, ibas waktu na, ialokan na maulih na. Saja makatap. Ibas paksa ni may era percobaan goda kita. Sebab ni may adalah pekerjaan paling membosankan ni nakin. Bas ni may banci suntuk, stres, jungut-jungut. Si salah-salahan. Sana adila kita megenggang, enda buh kita ke bas dosa. Piah labo nari kita ndatkan ulih, tapi iluh. Ya. Piah ngotangis, bandabuh ke bas dosa. Upah dosa emang kematen. Jadi ibas percobaan, kerina kalak si tetap megenggang, itemani Tuhan mengiangalakan kinesranna. Sedangkan kalak sila meganggang sindatkan kinesran akibat ulahna sendiri, Tuhan nehken tegoren persingat gela tobat. Adilit kalak ndatkan kinesran kita korupsi nge, kita nangkau ngia bas gereja ya. Entar kita nipu-nipu ya bas usaha na. Atau mungkin kita macik lagu langkahna. Ulamin ipaserina iya ras Job. Melainkan ertobatlah. Job lah beban lit dosa na maka ia ikenai percobaan. Maka perdiatikan persingat siranay bas Tuhan nari. Ula nari usur-usur erbansi salah. Pas bagi sekalak bapa si hobi na minum minuman keras. Tiap hari minum. Ya. Usur-usur nanggo kape sakit. Usur-usur nalalak minum minuman keras. Piadung nanggo ampar. Paru-paru na ceda, hati ceda, jantung sakit. Zema kanggo tangis ngandung iya. Tapi ngandung gia iya. Nggo harus igang kena pinakit na resiko. Maka kencalit perbeben magermatlah kita. Dengan metengat kain dia penyebabna. Ulah ta sisa dangi. Dalan-dalan tambuk tiken kini teken taku Tuhan.
bagi si Job endandai. Tapi bagi kalak Kristen sinai. Adibas pertahankan kini tekena nga ia makan datkan kini seran, ay wajar. Tapi adin datkan kini seran arkiteken ulah tajine, ay bertobat. Makan lajar kape kita arah Rasul Paulus. Ya, si jadi ayat invokasyo ta 2 Korinti sada ayat patelukan. Iturikan ijay uga yang ngenanami erbagai percobaan, perbeben, bas berita si meriah. Tapi amin bagegi ya tetap yang ngatakan bujur mantuhan di bata. Ara erbagai perbeben si reku tengah-tengah kegeluhan na tambah na penandai na karena di bata. Maka di bata masumbul kerina pengapul nina. Kamku ga. Ibas ngalakan erbagai perbeben geluh. Ngasap dengang kam ngatakan bujur ku Tuhan. Kekelentuan kini tekan mabay kita reh ngasup na ngalokan silagya bagi ukur tape. Dengan tupung bagi ukur tape si jadilah erban kita sombong tape maganjang ukur. Ingatlah maka kerina silit ibas kita ereh na ibas di bata narikap. Sewaktu-waktu banci mulihkan kaku si mada. Maka harus kita bergantung ku di bata. Ia makap ulu kegeluhan ta, ola bergantung ku kini litenta silit bas doni enda. Maria ukur rasla bagi ukur pe, ola banca kita ndabuh ku bas dosa. Tapi mabay kini tekenta teguh namin. Maka magangganglah. Galangasot kita maganggang harus minta tap kini teken ras pengarapan ku Tuhan. Uga gia maju na teknologi genduari ula siakap kita la butuh Tuhan. Ula siakap la perlu taku gereja. La perlu magikan kata di bata. Salah. Sebab gundari enda lanai kurang tantangan si harus niadapi bas geluhta. Tap-tap anggota jabuta mulai teman geluhta seku anak-anak ta genduari iserang arus zaman. Perselingkuhan, judi online, pinjaman online, ajakan erban si jahat endeher kelkap ras kita. Arah kita, arah teman geluhta. La arah teman geluhta, arah anak-anak ta. Maka mari benakan biak meganggang ibas jabuta nari. Alo tetap setia ertoto ras-ras, cakap-cakap kena kuasa Tuhan. Rikot pe pelajari kata di bata. Maganggang la seriras pasrah. Sebab iwas maganggang lit usaha, lit perjuangan. Minggu enda igelari minggu passion si pertama estomihi ya. Di bata ngenca jadi ingan ta cicio. Mari si berepusuh ta ikuasai Tuhan. Labo ikuasai sura-sura daging. Gela otomatis lit upah maganggang sialokan. Adibas kitab nenden nomor 250 siwa ayat si peduakan. Kita ipersingeti ni nabagay. Simbak lamin peratendu sabar tetap. Bujur saja uku rindu dat mesangap. Bersan saja min silang du ikut terus. Mulia ma kelupandu tetap tutus ya. Upah maganggang ibas percobaan. Ipasu-pasu na keluhta. Maka persan saja silangdu. Lakokan kebujuran dan dumesangap. Maka maganggang bas percobaan deskan erjuang bas ada perlumbaan. Banci kita menang adi terus kita erjuang. Banci kita menang adi tutus dengan sabar. Tapi di lengan Japan penggom kita menyerah. Ngobene pengharapan takut Tuhan. Talukin. Maka tupung reh percobaan. Rikuras kinesran.
au lamela mengevaluasi diri. Sungkun pusuta, kini seran re ara ulah-ulah tangi, ta arah percobaan, guna pepaguhi kini tekenta. Zenari pekena-kena sikap geluh ta. Adi kini seran rana ara ulah-ulah ta misalna ulah tangenda erbanca banjir. Sebab zapa pe pari-pari baskuta te dem sampah misalna. Ulah takin. Atau lit tanah longsor. Ban sita bahi ngenda batang-batang kayu. Ulah ta. Tapi penjara kita kenang kau. Bertobat. Aku kan salah dosa ta. Pekena-kena sikap geluh ta. Jana adira kini seran. Kita kan lah kita ngikut kan sila benar. Lid imbang ta. Kita kan jujur nga kita. Atau entah sa ifitnah kalak kita. Ban laki tanggit ia ajuk-ajuk nanang kau. Maganggang lah. Bas kita maganggangi. Tuhan nemani. Tuhan pagagahi. Dengan ia mekap si nikapkan ulih kemenangan man banta. Tuhan pengasuh kita. Kena tetap menggenggang dalankan si benar. Amin. Mari ras kita toto kita. Oh Tuhan di bata Bapa kami. Bapa sir kuasa ibas kegeluhan kami. Isakan kami bujur man bandu Tuhan. Tangkas man kami. Maka percobaan. Enda labo kam sirbahan ca Tuhan. Sebab labo atendu menaikkan kami anak-anak-Nu. Ibas rehna pe percobaan ku tengah-tengah kegeluhan kami. Kam Tuhan tetap mengkawali dengan nemani. Maka Bapa sampati dage kami. Ibas ngelawan berbagai-bagai percobaan ujian godaan bas geluh enda. Gelah tetap repaguna kini tekan kami wari lepas wari. Lah kami murah italukan surah-surah daging kami rikut pe pengajuk dunia indah. Semaka alu bagi ibas kegeluhan kami enda. Panci jadi usihan man kalak si deban. Dengan jadi kesaksin sing geluh. Guna mabain teram jelma. Ersembahku kam saja. Man bandu kami pangendes Bapa. Ara gelar Kristus Yesus kami toto. Amin. Selamat wari minggu man banta krina Tuhan si masu-masu.